ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହେଉଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ସରକାରୀ ଅଫିସର ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ସେକ୍ଟରରେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଆଳି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ ବହୁତ କମ୍ ପାଉଥିଲେ, ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସାଂସନ କରାଯାଉଛି, ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି, ହାତ ଟେକିକି 10-20 ହଜାର ଚାଷୀକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଧାନ ବିଶେଷରେ ଜମା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହରଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି सोसाइटी सेक्रेटरी मैनेजर एवं सरकारी दलर नेता। गत निर्वाचन में प्राय राजकनिकार सोसाइटी मानक 1 कोटी टंका आदाय करी बीजेडी दल को दिखाई निर्वाचन काल जो लोक नेतृत्व से लोक आज धरा पड़ी। मात्र 10 जन चाषी 17 लाख प्राय 18 लाख टका उठे नहीं थाना अभियोग मुझे कंसर्न चाषी मैंने थाना एफआईआर देते एवं से एफआईआर को भित्ति करी गोटे केस पुलिस आ बाकी 9टा एफआईआर केस तो आमर अभियोग होची समस्त टॉप टू बॉटम ये दुर्नीति संपृक्त एवं बीजेपी और बीजेडी भीतर किसी प्रभेद नहीं। एका नाम भिन्न काम एका काम भिन्न नाम एका काम आ बीजेडी दल जाई जो माने नेता होती बीजेपी से माने दुर्नीति बेसी संपृक्त। बर्तमान से सेक्रेटरी गोटे बटी आदाय कर कंपिटिशन आरंभ हो नेता केते पैसा ताठू नहीं पारि कंपिटिशन करी आ किसी सांबादिक बंधु को हाथ कर ये दुर्नीति राजकनिका ब्लॉक रे चली प्रकृत संवाद क्वचित संवाद पत्र बाहर क्वचित इलेक्ट्रोनिक मीडिया रे बाहर मेजर पेपर जो गुड़िक अनेक जगह बाहर आमर अभियोग टोटाल दुर्नीति हटिबा दरकार एवं जो स्लोगान दे बीजेपी सरकार को आसी दुर्नीति मुक्त ओडिशा कर बर्तमान दुर्नीति रे बीजेडी को 2 मास 3 मास भितर टपी कर 3 गुण दुर्नीति कर विभिन्न क्षेत्र करुणा समवाय समिति आसी यापर गोविंदपुर समवाय समिति आड़ी ब्लॉक आसूची आपनर सबू समवाय समिति किसी ना किसी आसूची कंक्रीट प्रूफ आसिले आमे आपन को जरिया पूर्ण लोकलोचन को कांग्रेस दाबी कर सरकार दुर्नीतिग्रस्त अफिसर विरुद्ध में तदंत कर कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे प्रतिश्रुति देकर सरकार को तो से प्रतिश्रुति सरकार पालन करूँ ना सरकार लोक आस्था हरइबे। एभली घटना घटिले पड़ोशी राष्ट्र भली अवस्था सृष्टि हो पारे। मुख्यमंत्री को अवगत करूँ, समवाय मंत्री करूँ, रेजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को करूँ, कलेक्टर केन्द्रापड़ा करूँ, समवाय सेक्रेटरी को करूँ, चीफ सेक्रेटरी को दुर्नीति विरुद्ध संग्राम तो आभामान काल कांग्रेस कर ब्रिटिश समय तेणु ये कथा लोकलोचन को आनी यार एंड पर्यंत कांग्रेस ठिया दाबी सपक्ष आंदोलन कर लोक मुक्ति पाइबे।